दे देना चाहिए कि आप जो है वो एक ट्रस्टी वजीर आला के तौर के ऊपर आपको एक गवर्नेंस के हवाले से स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर के ऊपर वजीर आला तैनात किया गया है। कहा भी गया है कि आपकी जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो अंडर क्लाउड है, लेकिन जनाब तमाम हुक्मनामों को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं और काबीना भी बन जाती है, एडवाइज़र भी आ जाते हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स भी आ जाते हैं और पॉलिटिकल असिस्टेंट्स भी आ जाते हैं। यानी फौज नहीं जफर मौज लगा दी है सारी पकड़ के। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये मत भूलें कि इनकी अपनी तारीख क्या है, किस तरीके से ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ, ये किसी से ढकी छुपी चीज नहीं है। किस तरीके से आपको जमानत मिली हुई है इस मरियम सफदर को, जो आज बड़ी जबान दराजी कर रही थी, 2.5-3 साल से 7 साल की सजा हुई है, जमानत के ऊपर बाहर है। कोई इदारा जो है इस खातून के न शर से महफूज है न फसाद से महफूज है। तो इसका जवाब जो है वो इनको देना है और मैं समझता हूं कि अब इसका फैसला आना चाहिए और ये अब तय हो जाना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो है वो आइन और कानून की हाकमियत होनी है। फुल कोर्ट का मुतालबा बड़ा इनको तंग कर रहा है। तो इसी बेंच के 3 मेंबरान जो इस बेंच में शामिल हैं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर भी फैसला दिया था। तो उसके ऊपर तो आपने पूरे मुल्क की मिठाई खत्म कर दी थी। ढोल पे भंगड़े डाल डाल के आपके लोग जो है वो दीवाने हो गए थे। लेकिन जहां वाज़ेह नजर आ रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी है, आइन की खिलाफ वर्जी है, कोई ऐसा जो है वो वकील ऐसा नहीं है जो कि आपके इस गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम की जो है वो दिफा करने को तैयार हो, तो यहां पर आप जो है वो मुझे क्यों निकाला वाला बयानिया दोबारा चलाया जा रहा है और कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। ये मुझे क्यों निकाला का दोबारा जो है वो बयानिया है और मैं समझता हूं कि ऑनरेबल बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में उसके सामने जो है वो ये मामला है और हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि आइंदा भी केसेस लगे हुए हैं, नैब तरमीम का केस भी लगा हुआ है जिसमें इन्हीं 13 जमातों ने मिलकर जो है वो नैब को ताला लगा दिया है, पर्सन स्पेसिफिक कानून बना दिए हैं और अभी उन केसेस के ऊपर भी मामला जाने हैं, उन पर भी बात होनी है। तो ये तो आए रोज फिर सारे इकट्ठे हुआ करेंगे। इसी तरह वजीर आजम हाउस के सेक्रेटेरिएट में, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में पब्लिक मनी के ऊपर सजा याफ्ता लोग, कन्विक्टेड लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे और फिर हर केस के ऊपर ये अपनी मर्जी का बेंच मांगेंगे, अपनी मर्जी के जज बिठाएंगे। तो मैं इनको बताना चाहता हूं जस्टिस रिटायर्ड क्यूम रिटायर हो गए हुए हैं, जस्टिस रमदे रिटायर हो चुके हुए हैं, ख्वाजा शरीफ जो है वो नहीं रहे। अब आपको उस तरह के जजों की आदत पड़ी हुई है, तो ये हमारा मसला नहीं है, ये आपका मसला है। पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक चलना है और पाकिस्तान की आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है, वो किसी सूरत भी आइन और कानून से किसी को रूगर्दानी नहीं करने दें। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर क्या सवाल है? सवाल ये है कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, उस पार्लियामेंट्री पार्टी की भी एक अपनी वैल्यू है, उसकी एक हैसियत है और जहाँ तक रहेगी बात इस केस के हवाले से ही मुख्तलिफ है। चौधरी शुजात साहब पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा नहीं है, ना वो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जहाँ पर ये वोट कास्ट हुआ, और वो लेटर जिस अंदाज से डिप्टी स्पीकर की जेब से निकला है, या अब मैं उस बात पे नहीं कहता और कहाँ से निकला है, लेकिन वो खत जो है बकौल जितने भी क्यू लीग के एमपीएज हैं वो कहते हैं हमें सर्व नहीं हुआ और उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी का डिसीजन है। और मैं वो बात करूंगा जो आइन का आर्टिकल 63A(1)(b) कहता है, जो पार्लियामेंट्री पार्टी को कहता है, अगर पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के खिलाफ कोई रूगर्दानी हुई है उसके ऊपर पार्टी हेड रेफरेंस अपना भेज सकता है। यही आइन है, यही कानून है, इससे आगे ना मैं जा सकता हूं ना आप जा सकते हैं। देखिए, ये फुल बेंच की मंतक क्या है? ये बड़े बड़े फैसले जो हैं इन्हीं बेंचेस ने जो है वो दिए हुए हैं, बड़े बड़े फैसले दिए हुए हैं और यहाँ पर कोई नई इंटरप्रिटेशन का मामला भी नहीं है। शॉर्ट ऑर्डर पहले सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, आइन बड़ा वाज़ेह इसके अंदर जो है वो मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयानिया, कन्फ्यूजन और डिले क्रिएट करने के लिए किया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बात
مد نظر رکھی جانی چاہیے فیصلہ کرتے وقت کہ پچھلے 3 ماہ سے پنجاب کا صوبہ ایک آئینی بحران کا شکار ہے. وہاں گورننس نام کی چیز کوئی نہیں ہے. 60% پنجاب کی آبادی ہے, 12 کی 12 کروڑ کی آبادی ہے. وہ ایک احجان کی کیفیت میں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا وزیر اعلیٰ کون ہے. وہاں پر ایک جعلی وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے جو الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے. اس کے فیصلے, اس کی تمام ڈائریکشنز وہ ایسی ہیں جو کہ صوبے کی عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مزید ڈیلے یا مزید تعطل جو ہے یہ صوبے کی عوام کے ساتھ بھی جو ہے وہ زیادتی ہوگی. اب ایک پروسیس مکمل ہو گیا. 22 تاریخ کو سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق انتخابات ہو گئے, ووٹ کاسٹ ہو گئے, چودھری پرویز لائی کو اکثریت مل گئی, آئین کے آرٹیکل 63(1)(b) کو فالو کیا گیا, اس کے مطابق اکثریت مل گئی. اب جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں یا ادھر ادھر کے معاملات میں الجھانے سے میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کا بھی نقصان ہے اور ملک کے اندر مزید سیاسی عدم استحکام کو جو ہے وہ ہوا دینے والی بات ہو. دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا کہ جو قاسم سوری کی رولنگ تھی اس کے اوپر فیصلہ آ گیا, نہ وہ عدالت سے بھاگے, لیکن دوست مزاری جو ہے نہ وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اس دن سے, اور اپنے وکیل کے ذریعے ریپرزنٹیشن ہو گئی. لیکن جب جو فیصلہ میں نے دیکھا تھا اس میں ان پرسن ان کو جو ہے وہ بلایا گیا تھا, اور انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے اندر انہوں نے کہا جی میں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے, لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو ہے وہ شاید سپریم کورٹ کے بینچ کو بھی نہیں بتا سکے کہ کس فیصلے کے اوپر ان کی رولنگ ہے. دیکھیں, بات یہ ہے, میں پھر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبہ پہلے بہت سفر کر چکا ہے اور میں اگر مگر کے اوپر نہیں جانا چاہتا. ہم سپریم کورٹ کھڑے ہیں, جب کسی عدالت میں آتے ہیں تو آپ عدالت کے سامنے پہلے ہی اپنا جو سر ہے وہ آپ سر میں تسلیم کر کے آتے ہیں. لیکن اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب 3 ماہ سے جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, گورننس نام کی چیز کوئی نہیں ہے, اور ایک ایسا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس وہاں پر اکثریت نہیں ہے. پہلے لوٹے پر آگے اکثریت حاصل کی گئی. یہ کسی جمہوریت میں ہے جہاں لوٹے بنائے جائیں, پھر ان لوٹوں فارغ ہوتے ہیں تو پھر عوام کی عدالت میں جاتے ہیں, عوام بھی ان لوٹوں کو مسترد کر دیتی ہے جن کو یہ ٹکٹ دیتے ہیں. اب وہ لوٹے فارغ ہو جاتے ہیں, عوامی نمائندے منتخب ہو کر آ جاتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اقتدار نہیں چھوڑنا, چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, جتنا مرضی ذلیل و رسوا ہو جائیں, لیکن اقتدار ہم نے نہیں چھوڑنا. تو یہ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. دیکھیں, یہ آج 2022 ہے, نہ گورنر راج کی کوئی کنڈیشن ہے, نہ کوئی صورتحال ہے. یہاں پر تو جو ہے وہ صرف اور صرف عوامی راج قائم ہوگا, اور وہ عوامی راج اپنا 17 جولائی کو فیصلہ دے چکا ہے. اس کے علاوہ کسی گورنر راج کی جو ہے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اور یہ سب جیلوں کا مال ہے, یہ زرداری ہو, یہ شہباز شریف ہو, یہ حمزہ ہو, یہ سب جیلوں کا مال ہے. جو بھگوڑے بھی ہیں ان کو بھی واپس آنا ہے. یہ چوروں کو سینہ زوری کرنے نہیں دیں گے. یہ الٹے چور کوتوال کو کس حیثیت سے جو ہے وہ ڈانٹ رہے ہیں. یہ پہلے اپنا بیک گراؤنڈ بھی چیک کریں, اپنا کنڈکٹ بھی چیک کریں, اپنا کردار بھی چیک کریں. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ مجھے کیوں نکالا والی کہانی جو ہے نا, یہ جو فلم ہے یہ پہلے بھی پٹ گئی تھی, اور اب بھی جو اس کا چربا بنایا جا رہا ہے یہ نہیں چلے گی. بہت